Bienvenidos nuevamente a Metaverso. Muchas gracias por acompañarnos a esta primera conferencia en donde tenemos como invitada a Tiffany Kieran. Ella es la directora de EarthXR, Programming and Partnership, y también nos acompaña María Vallarta, quien es experta en temas de género y derechos humanos. María estará entrevistando a Tiffany y nos estará compartiendo su historia. Muchas gracias a ambas y las dejo. María. Can't hear you. ¿Podrías activar tu micrófono, María? I can't hear anything. Okay. Mientras resolvemos el audio con María, me gustaría contarles un poco de Tiffany. Ella lideró las exhibiciones de XR de impacto ambiental más grandes del mundo para XR y EarthX Film en el 2018 y 2019. Y en el 2020 el festival pasó a ser virtual con socio principal National Geographic, y luego lanzó la programación durante todo el año de EarthX. Ha sido curadora de contenido para las zonas de acción de los ODS de la ONU, Arcadia Earth, Peace Bowl, EarthX México, SunXR y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Recientemente codirigió Dejé de contar sobre que es un documental activista contra la trata. Y su pasión por las causas incluye el trabajo con el Comité Internacional de Rescate y Campaign. Tiffany, thank you for being here with us. Thank you. María. I can hear you now. I'm sorry. Sí les oigo. Perdón, estuve desconectada. There you are. Yes, I can hear you. I'm back. I hope. I'm sorry about that. All good. So, Mónica, estabas presentando a Tiffany, or Tiffany, I think we have been introduced. If you would like to start, I'm listening. I hope I can participate without any inconveniences. Wonderful. Yes, thank you so much for having me. I super appreciate the invitation here. It means so much to us to see people encouraging girls in STEM. So I am the director of EarthXR Programming and Partnerships. So we work a lot on augmented, virtual, mixed realities and kind of immersive arts to showcase environmental messages on everything from endangered species to showcasing, the beauty of nature and the planet and pressing environmental issues. So we're really excited to have a conversation about how emerging technologies, and especially women and girls in emerging technologies, are, causing great change right now. Bueno, chicas, Tiffany nos comenta que está muy contenta, muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Ella es directora de una compañía de realidad virtual, un poco lo que están viviendo ustedes en este momento, y se ha enfocado mucho a cuestiones de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Le interesa particularmente, está aquí con nosotras el día de hoy para entusiasmarlas con todo lo que se puede hacer, el alcance de lo que son las ciencias y las tecnologías, donde por cuestiones culturales muchas veces las niñas y las mujeres hemos estado un poco rezagadas. Pero bueno,
esta experiencia, esperemos que conversando con ella nos permita ver que realmente no hay límites de lo que podemos alcanzar y de lo que se puede hacer con esta realidad virtual. Voy a hacerle algunas preguntas. Desde luego, al final tendremos un espacio para que ustedes también puedan preguntar. Tiffany, I'd like to ask you if you could develop a little bit more what it is you do with environmental protection. How do you use technology to take care of our environment? Yes, so EarthXR, which is the immersive arts that I mentioned, is part of the festival that is an overall EarthX and EarthX film, which draws attention to environmental issues through all kinds of media and emerging technologies in film. And so we work with a lot of filmmakers who are kind of on the front lines of, today we have a show with Akashinga, who work in Zimbabwe, and they are protecting endangered species out on the front line. And they had a film made with National Geographic about the work they do to protect elephants and pangolins, and Habitat XR is with us too. And they have a VR documentary projects that they've done with Conservation International and World Wildlife Fund. And then they have another project that they've done on protecting pangolins from climate change. And interesting with Akashinga, it's a all-female led unit that protects animals on the front line. So a lot of what we're doing is bringing these stories forward, showcasing through emerging technologies how people are working on those front lines to protect endangered species, to protect the environment. And we've found that there's a lot of research on VR and these emerging techs that people are more likely to feel more empathy when they watch things because it's so close, it's so visceral, it's like right there, and you can feel like you're really there. So people are more likely to feel empathy, they're more likely to take action, they're often more likely to donate. So we've really embraced this medium as a powerful way of sharing environmental messages. Ok, Tiffany. Bueno, chicas, ella nos platica de una experiencia que tiene con la protección de especies en peligro. Habla con una organización, ella trabaja mucho con cineastas a través del cine y con una organización que está en Zimbabue, en África, que se llama Akashinga, que es un equipo de mujeres que utilizan esta realidad virtual para que las personas sientan mayor empatía, que puedan sentir que están ahí. Ella menciona los elefantes y los pingüinos como especies que están en peligro. El cambio climático, como saben ustedes, pues nos afecta a todas las especies y estos animales que están en peligro de extinción también les está afectando. Entonces, cuando no solamente lo estás viendo en una pantalla, sino que con la realidad virtual sientes que estás ahí conviviendo con los animales, esto hace que la gente se interese más, se sienta más cercana, y esto apoya mucho a que incluso donen, o sea, que se sientan cerca, se sienten parte no solo del problema, sino parte de la solución. Y de esta manera es como puede acercar a través del cine y de esta realidad aumentada, la realidad virtual, para que las personas puedan experimentar situaciones que probablemente en la vida real, como diríamos, pues difícilmente estaríamos rodeados de elefantes y pingüinos. Entonces, le voy a preguntar ahora a Tiffany cómo fue que inició su carrera tan interesante en la ciencia y la tecnología. Tiffany, I was telling him I would like to ask you now how you got started in all these technologies, because when did you decide that this was something that would interest you, and how did you come across this all these new technologies? I had been working in film, and that's a great question. I had been working a lot in social good and causes, and I had been working a lot in the film industry. And honestly, it was while I was working at a studio, and we were working on the Book of Life, A Dia de los Muertos animated feature film. And
while we were working on that, VR became like a very popular thing at Real Effects while we were working there. And at first I thought, oh, that's just for gamers. That's not going to be something I would get into. I just really didn't see myself going in that direction. And then I started finding out about a lot of social good that was being done in VR, and journalists that were telling stories of refugees in VR, and people that were taking on, huge causes. And we were presented with the opportunity to work on Oculus VR for Good. And that had a huge lineup of incredible projects, including a project on solar power off-grid in Guatemala, and overfishing in Mexico, and a community that turned to ecotourism. That was a project called Out of the Blue with our friends Sophie Ansel and Bel Heisch, who also do a lot of work with Google Earth. And it was through those friendships that I developed with those filmmakers, and seeing the impact that was being made in these VR projects. That's when I started really hearing about, how this was making an incredible impact. And I grew up by the beach. And so, and I'm in landlocked Dallas now. But when you put on a headset and somebody takes you virtual diving, you can really feel like you're there next to a whale or close to dolphins. And, and like, as I mentioned, when I had done Project Syria, this one VR project, like you're in you have a Rumble shirt on, and there's like, you're in the middle of a war and you feel like you're there. And I started really realizing how impactful these emerging technologies are, because that's just so much more intense than anything that you could experience through just like watching a film. So I started seeing this as like a game changer for causes. Because you often hear people say, well, that's too far away, or I can't relate to that, it's so distant from me. You put on a VR headset and you feel like you're there. So, and young people love it, people across the board love it, but it's also great. Just, it's following the energy and passion that young people have shown for this. Wonderful. So, bueno, lo que nos platica Tiffany es que ella es cineasta, de su inicio era trabajando en cine, y fue cuando estaba trabajando en un proyecto animado que se llama El Libro de la Vida, que descubrió, que llegó a ella la posibilidad de la realidad virtual, que ella pensaba, como tal vez muchas de nosotras pensamos, que esto era un tema para juegos, para los videojuegos, ¿no? Solamente. Y conforme se fue adentrando a este mundo de la realidad virtual, se dio cuenta del bien social que se puede lograr a través de esta herramienta. Nos menciona proyectos en específico, cómo pudo promover el uso de tecnologías solares en Guatemala, también trabajar en México acerca de la explotación de la pesca. Y bueno, a través de la amistad que ella tiene con personas que se han dedicado a la realidad virtual, pues ha descubierto todas las posibilidades que tiene. Nos menciona que justo en esta pandemia que estamos viviendo, en que estamos en confinamiento, que la realidad virtual te permite tener experiencias tan increíbles como es estar en una playa, pero no solo a la orilla del mar, sino dentro del mar, convivir con ballenas, con delfines, sentir que estás en el agua. Incluso, bueno, que cada vez esto se va perfeccionando más. Y bueno, así como hay experiencias maravillosas y agradables que podemos vivir a través de la realidad virtual, esta herramienta también nos permite experimentar algo que esperemos nunca vivamos en la vida real, que es la guerra, ¿no? Sentir cómo se siente vivir el miedo, en que no solamente estás viendo imágenes, sino que realmente sientes que estás inmersa allí. Yo les quiero compartir, Tiffany, I'm going to talk to them now just for a few moments about an experience that we had here in Mexico with a Mexican filmmaker that lives in the US. You've probably heard of him, of González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu, that he brought to Mexico an experience that was called Carne y Arena, where you could feel what it was like to be a migrant and someone that's trying to cross the border. And with being persecuted and all these feelings, it was this
that's the only real virtual reality experience that I have had. So I'm going to talk to them about this. Vuelvo con ustedes. Le comentaba a Tiffany que una experiencia que vino a México hace un par de años con Alejandro González Iñárritu fue la de Carne y Arena, donde él nos permite, o sea, es una experiencia, bueno, tal vez, es muy fuerte, no es como tal una guerra, pero sí es una realidad que viven muchos de nuestros compatriotas que cruzan la frontera. Entonces, en esta experiencia entras a una sala descalza, está llena de arena, como se sentiría el desierto, ¿no? Y bueno, la cámara te sigue donde estás, entonces sientes que llegan los policías, te están apuntando, te tratan como si fueras una persona criminal, ¿no? Entonces el miedo es real, eso es lo que les quería decir, se intensifican las emociones. Entonces, bueno, vamos a preguntarle ahora a Tiffany qué sigue, qué otros proyectos está teniendo en puerta. So I was telling them how this VR can really, you can feel the emotions. It goes much more than just a visual experience. You can actually feel what's going on. Right. And I'd like to ask you, what are your next projects? What is coming up for you? Oh, so many things. We stay really busy. We're right now really trying to explore how to keep sharing immersive technologies with people through COVID. So that's been a big challenge. So we have a project that we've been doing with Jane Goodall, Jane Goodall's Wild Immersion team. So it's Wild Immersion endorsed by Jane Goodall. It's a bunch of wonderful films in VR where it just kind of takes you into nature and you can, travel into Africa, Asia, Oceania, the Amazon. There's some other projects that, go underwater, and Jane Goodall is also describing the work that she does and the importance of it. So we've found a way to share that through 360 videos so that people can do it on their smartphones and, on online computers and everything. We are still working on opening up spaces next year where, when COVID calms down more, when we can get people back into VR headsets and everything. We've had ongoing partnerships. We've been talking a lot lately with doing things with the Peace Boat. They are going to start traveling again next year, and they're going to Panama, El Salvador, and Mexico. And we're working with them on some collaborations. We've also been working with Guanajuato International Film Festival for that. So we've all been collaborating on that. We're looking at ways going forward that we're, going to continue to share a lot of these projects virtually. So we have EarthX TV going on right now, where we have a lot of shows on how people can do AR, VR from home. And we work with a lot of wonderful, amazing women. I was going to mention too, we have a show with 21st Century Mermaids. It's Danny Washington, who has a show on CBS, and Erica Woolsey, who's a National Geographic explorer, and they encourage women and girls in technology. They are marine biologists themselves, and Erica has a really amazing project called the Hydrus, where she's done over 200,000 views of that have gone out online through National Geographic, and she's sharing how they are doing ocean protections and how they're sharing that through this kind of AR, VR technology. So we're going to continue to work with a lot of, we have phenomenal filmmakers that we work with, the National Geographic explorers and the Jane Goodalls and the Google Earth filmmakers and everything. And so we're just going to continue looking at ways to share all those technologies with people at home and then in person again. We can't wait to get back in person and go back to Mexico. Yeah. Bien, pues ahora nos comenta que se están enfocando mucho ahora en tiempos de COVID a lo que se puede hacer desde casa, incluso desde el teléfono. Hay videos de 360 grados. Quiere, en cuanto las condiciones lo permitan, seguir viajando. Su empresa se dedica mucho a temas de medio ambiente y nos comenta que trabaja con equipos de mujeres, unas que se llaman Sirenas del siglo XXI, que son biólogas marinas. Entonces yo les quiero compartir, son científicas que incorporan
tanto a su trabajo, a su investigación, estas tecnologías. Y nos comenta Tiffany que la manera, no sé si, bueno, si ustedes lo han experimentado, lo pueden experimentar, la manera de sumergirse, de meterse a la realidad virtual es a través de gafas, de máscaras que te permiten sentir, o sea, más allá de lo que, no es solamente lo que ves, sino sientes que estás completamente rodeado. Yo creo que esto nos potencia, por ejemplo, lo que hemos vivido en cierta manera con los lentes de 3D, pues esto va mucho más allá. Y bueno, pues su proyecto se enfoca utilizando estas tecnologías, como les decía, la protección del medio ambiente en varios continentes, porque ella sí ha trabajado en las Américas, pero también en Oceanía y también en África, y nos permite a las personas acercarnos a estos ambientes que probablemente, bueno, que sería muy difícil acceder de otra manera. Entonces, yo quisiera, bueno, ella se enfoca, trabaja mucho en cuestiones de cine, y yo le voy a hacer una pregunta también. Yo creo que podríamos pronto, bueno, si ustedes tienen preguntas, no sé cómo nos las pueden hacer llegar, pero también yo voy a empezar con una pregunta de cuáles son las materias o cuáles son las carreras que se abren para las chicas donde pudieran acercarse a estudiar, a conocer esta herramienta que ella utiliza. Tiffany, I would like you to talk to us about what could these girls study? You talked about scientists and artists that have been using this technology. What would they, if they decided on a career in science, or what would be the best way, in your opinion, to study, to know how to use this technology, how to become familiar with this technology now as students? Yeah, that's a really great question, and one that I wish when I was going to school that I was aware of, kind of like what Danny and Erica are doing, because they studied marine biology and then they got into film afterwards. So they kind of teamed up with filmmakers after they had been studying marine biology. So that is a great course to look into if you're originally interested in the environmental sciences. You can also kind of team up with filmmakers later. I personally studied documentary arts, so I did a lot of women's studies. I did studies on cultural studies, and I combined that with film. And when, I'd already been working in the film industry, and then these kind of emerging technologies were developing after I had been working in film. There's now a lot of programs that are arts and technology programs. So you can kind of go into like a film territory, but then focus more on emerging technology within that. I do think if people are interested in the environment, it is really fascinating to see the way that some are combining these things. And, we work with filmmakers that are also writers and journalists, and then they also, team up, and we're very, very collaborative at our festival. Our president, Michael Caine, always says that we are co-competitors, not competitors. And I think that, is one thing that I really love about our festival, because I think that's also something that women excel at. Like we're incredible collaborators. And I would also say it's a very inspiring place to be, because the film industry is a great place for women in documentary. And the environmental space is a great place for women. And there's a lot of women with a lot of status that are really looked up to in these fields. Okay. Bueno, pues nos cuenta Tiffany de su experiencia, cómo ella se acercó, empezó a estudiar cómo, bueno, en el tema de cine y cómo hacer documentales. Y se acercó a temas como de estudios de género y de causas sociales. Y en el camino pues fue encontrando cómo, bueno, también se juntó con científicas. Dice que la biología marina es una muy buena manera de entrar si tienen interés en las ciencias del medio ambiente, que cada vez más se están acercando artes y ciencias, y que es un ámbito multidisciplinario y muy colaborativo, donde se unen las diferentes experiencias que tienen las mujeres, las niñas, las personas, bueno, también hombres que colaboran
en estas cuestiones y van sumando. Es decir, que un acercamiento al uso de la tecnología no necesariamente implica, aunque por supuesto que nos abre la puerta, la posibilidad de estudiar, de aprender a usar la tecnología, pero también se puede entrar a través de las ciencias sociales o las artes también. Nos habla de que muchos de los cineastas con los que ella colabora, pues son escritores, son periodistas. Lo que les une a todas estas personas son un interés por mejorar el mundo en el que vivimos. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Yo les comparto, aquí hablo un poco de mí. Bueno, yo soy abogada, yo no tengo nada que ver con estas cuestiones tecnológicas, sí con los derechos de las mujeres, pero con esta conversación con Tiffany me está dando la visión de que se puede utilizar la realidad virtual como una herramienta para difundir, para hacer llegar, para dar a conocer nuestros derechos, para acercarnos a otras realidades, para hacer alianzas también entre países, en diferentes personas se puede colaborar de una forma distinta. Yo creo que en parte hemos vivido un poco, esta realidad ahora en el confinamiento, donde muchos de nosotros estamos estudiando, trabajando, incluso conviviendo a través de una pantalla, a través de plataformas, de tecnología, cosa que pues nos resultaba, bueno, a personas de mi generación casi imposible de imaginar. Entonces, pues le voy a comentar esto. Well, Tiffany, what I was telling them with these last few words that you were sharing with us, that they can really use this technology in anything, either arts or social sciences or whatever it is their interests. As I was telling them, I'm a lawyer by profession. I'm a feminist lawyer, and I work with women on, this is what I do for a living. And the VR could be a tool to get closer, to hear their stories, to have them known, to know their rights. So many possibilities. And right. It might seem like something that is very far away from us, but it isn't. And I was just telling them that now, during this lockdown, that we have been using technology, like well, in my case, I teach through different platforms, and I work sometimes from home. Now I'm at the office, but we are actually we are finding ways to get closer together with technology. It doesn't. There might be, that would be my next question, because I was thinking, maybe does this virtual reality, does it keep us apart from other people? I mean, you can say, if I can just live everything, alone in my living room, why would I go out and see anyone else? If it, as you were talking before about gamers and people that spend all their social life and everything is goes on online. So how can this be? Does it keep us apart, or can it bring us together? Yeah, it's an interesting question that we get asked often, and I think all things in moderation always, and you can take anything too far. I think gamers would be gamers no matter what. I don't know if you can really kind of proud. That's what they do. And for us, like what we've shared with the festival and all, we're never asking people to be in it all day long. We're using it as an activity. So, people would often come into the VR areas and they might watch it for 30 minutes. We had some kids that would go in there and stay in there. They try to camp out in there all day. But they're not going into it all the time. I see it as something that's a complement to regular life. And what's amazing about it, and things like COVID, and Adrian Lopez, who, connected us here, he had us in this virtual environment for their festival, Guanajuato International Film Festival. And, he hugged me in VR at one point, and it was really sweet. And I was surprised how emotional I got when it happened. And then I showed it to somebody else. We took a video, showed it to somebody else, and they were like, I felt that. And I have some friends that, they're separated by countries.
and they do social VR together. And that's how their family feels more connected than a Zoom call, because you do feel more connected. So, there's definitely that element of it. I just think it's always something, it's always good to keep asking those questions. But I do see it as just like a complement to normal life. And to kind of what you were originally talking about, that's, just thank you so much for the work that you do. We need more feminist human rights attorneys and everything. So thank you for that. And it's a really good point that this technology is used for so many other things. And that kind of reminded me of some projects that some friends have worked on where they've addressed how women are discriminated against. And they've used VR to put people in situations where they experience something as a man or they experience it as a woman, and they're treated differently. And that can be a really helpful way for a man to understand what it's like to be a woman if they haven't experienced that. It's used a lot in education. There's a lot of use of AR, VR, MR in education. And right now, especially in COVID, that's very interesting to people. There's phenomenal uses in the medical field. There's like doctor training that goes on. It's used in memory care. It's been used in hospitals. They've shown that kids who, get medical treatments and just patients that get treatments have a higher threshold for pain when they've been through VR, and it can be a comforting source. So there's all kinds of fascinating uses for this. And, another thing that, artificial intelligence too, we've seen that used on a few of our projects where AI was used with VR projects to track endangered species or to chase down poachers. So there's a lot of amazing stuff that can be done with this tech. Ok. Bueno, lo que nos comenta Tiffany, yo le preguntaba que si esta realidad virtual no nos podría distanciar de las personas, que si de por sí algunas personas se aíslan con los juegos, los videojuegos, y eso, si esto no aumentaría. Y ella me comenta en su experiencia, bueno, que claro que quienes son fanáticos de los videojuegos lo serán siempre, pero que en sus exposiciones se ha dado cuenta de que los chicos sí se conectan un rato, pero no se clavan ahí. Es decir, que es una tecnología complementaria. ¿Y en qué se diferencia la realidad virtual de lo que pudiera ser otra plataforma como Zoom o algo así? Dice que se sienten las emociones de forma distinta. Me comenta que en una experiencia, en esta exposición, que Adrián López, que está ahora habilitando este espacio para ustedes, para nosotras, es un joven, no sé cuál es, que sabe de estas tecnologías, iba a ser programador, pero creo que es mucho más que eso. Pero bueno, que se dieron un abrazo en el espacio virtual y que se sintió una emoción distinta, o sea, que no solamente es ver una pantalla. Actualmente nos están permitiendo verlas a ustedes sentadas ahí en el auditorio, y también nos da una sensación con sus avatares de acercamiento, que estamos ahí platicando con ustedes. Ahora yo espero que también las podamos escuchar. Y bueno, yo compartí con Tiffany, como lo hago con ustedes, que yo como abogada, pues también creo que esta es una herramienta que nos puede ser de utilidad. Y ella comenta que también se ha dado cuenta como, por ejemplo, bueno, ustedes saben, nosotras sabemos que todavía existe en el mundo en el que vivimos un trato diferenciado. Nos tratan diferentes si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, a través de la realidad virtual, un hombre puede saber, sentir realmente cómo sería tratado si fuera una mujer. En las clases que yo he dado en presenciales, me doy cuenta que un tema tan cotidiano como es el acoso y el hostigamiento sexual, cotidiano para nosotras, muchas veces cuando platicamos con los hombres, pues nunca lo han vivido, o sea, no se imaginan, no lo saben, pueden tener alguna noción, pero como no lo han vivido, pues no alcanzan a dimensionar lo que es. Y esta tecnología, esta plataforma, pudiera ser una manera de sentir una experiencia tanto positiva como negativa, como simplemente diferente, a la cual en otras circunstancias no tendríamos acceso.
Tiffany, I expanded a little bit on the idea of this experience of how a man would feel in a virtual space, like how it would feel to be a woman. Mm-hmm. And I was telling them that when I teach, in mixed classes with men and women, well, my students are usually graduate students, but it doesn't matter. It's when we talk about the experience of sexual harassment, mm-hmm. It often men have really no idea what it's like. Right. I mean, they have never heard. They might have heard of something. They know it exists, of course, yeah. But they do not know the scope of the experience. They don't know how vulnerable we may feel, mm-hmm. and how we have come to take it to experiment this as something normal. Mm-hmm. So perhaps this virtual reality will help us not only to have these amazing experiences that you talk about, like diving, or a very difficult, horrible experience of what it feels like to be in the war, but also just different experiences. I mean, what it's like, as you said, what it's like to live as a woman or as a man in today's society. There are differences that we're trying, of course, to change, or I mean, we're trying to close that gender gap that we still right. have. But this may be a way of getting closer, of feeling, of as you said before, of enhancing empathy. I'm going to talk to them now about the medical use. I didn't tell them about that. Chicas, en otro tema también nos habla de lo útil, de lo que se puede utilizar esta tecnología en la medicina. Dice que en los hospitales la realidad virtual puede ayudar. Incluso han hecho estudios de que puede aumentar el umbral del dolor. Incluso, bueno, ustedes saben que el tema del dolor sí es fisiológico, pero también tiene un componente emocional. Entonces, el alcance de la inteligencia artificial puede llegar a tener un impacto y a tener positivo en las ciencias médicas. Ahora yo le voy a preguntar a ella qué piensa o qué opina o qué siente acerca de por qué las chicas están aparentemente menos interesadas o tienen menos acceso a las carreras de ciencias y tecnología, saber cuál es su interpretación. Tiffany, I'd like to ask you what your view is on why girls in particular are not as interested, or apparently not as interested as boys, in STEM. What is going on there? Is it what turns us off, or what is it what is your view on this, and what could we do to change it? Yeah, that's a great question, and I think it's a lot of the way we present it, and that's one of the reasons I really love the work that we're doing with Danny and Erica, the 21st Century Mermaids, mm-hmm. And with our education team, because we have a very robust EarthX EDU department too. There's a lot of reach to women and girls on that. I think a lot of times women and girls, they don't see themselves represented in those fields. And those fields have a lot of discrimination too. Mm-hmm. So, that alone, when you listen to female scientists, I know last year there was a huge push and into this year too, of female scientists talking about the discrimination that they experience. And when that goes unchecked, I know for myself, when I was really young, I had teachers that would tell us male teachers that would tell the girls that they shouldn't go into the sciences, mm-hmm. that they shouldn't try math because they wouldn't be good at it. So we really love to have, women that break all those stereotypes and show that that's not true at all, and that women and girls excel in these fields, that they are natural leaders, natural innovators, that they are natural scientists, and that they are good at math and science. And so, I think having more programs where, women are leading girls is great. So I love seeing, like I mentioned, we work with so many phenomenal female scientists, environmentalists, marine biologists. And I think once, girls are coming up, seeing themselves represented that way, and also seeing the phenomenal work that's being done, we're going to see a sea change in how many girls are involved. Okay. And we need male allies.
You know, we have really great definitely. male allies too, you know, and I think when men support girls and women in these spaces too, that makes a huge difference. And you know, I'm also very grateful for the male allies we have in this, like Akashinga that I mentioned earlier, that, you know, came up through Damian Mander. It came up through a man who believes so much in the female Rangers and, you know, empowers that unit to do incredible work. Ok, thanks, Tiffany. Chicas, bueno, yo ante la pregunta de qué es lo que hace, por qué las chicas no se interesan tanto por las carreras de ciencias, matemáticas y tecnologías, me comenta que desde la manera en que se presentan estas disciplinas, no las hacen muy atractivas para nosotras y también existe mucha discriminación y prejuicio. Ella relata que tuvo profesores hombres que de plano les decía a las niñas, ni lo intenten, no es para ustedes. Entonces, bueno, este es un discurso que tiene que cambiar. Y bueno, la manera en que se va a hacer, sí, por supuesto, va a ser a través de chicas, mujeres, nosotras mismas nos vamos a apoyar, nos vamos a impulsar, pero también habla de la importancia de los hombres aliados, que uno de los proyectos que ella mencionó, que son un grupo de mujeres, Akashinga, que están en África, quien lo impulsó fue un hombre. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, y esto lo agrego yo, que trabajo, como les decía, por los derechos de las mujeres. Si los hombres son parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Entonces, lo que queremos es quitar los estereotipos, romper las barreras, para que ya no suceda, que no nos vuelvan a decir que nosotras, por ser mujeres, no podemos hacer cualquier cosa que decidamos hacer. Yo creo que la experiencia de Tiffany, de lo que ella ha hecho, profesionalmente exitosa, pero también con un sentido social profundo, por el medio ambiente, que el medio ambiente nos concierne a todas y a todos, es algo que es en donde vivimos, en nuestro planeta. Y ha sabido combinar, elegir las ciencias no significa dejar a un lado las humanidades. Yo creo que ella nos ha dado una explicación, una visión de cómo las tecnologías, el uso de las tecnologías, el conocimiento, la familiaridad con las tecnologías, nos pueden permitir desarrollarnos en cualquier ámbito, en las artes, en las ciencias, en el cine, que es un área también fascinante, donde podemos construir en verdad un ámbito, un mundo más igualitario. Y bueno, eso se me ocurre en lo que construimos el mundo real, pues ¿por qué no construimos un mundo virtual que sea más incluyente, menos discriminatorio, donde podamos mujeres y hombres convivir y trabajar de manera colaborativa, como lo mencionaba Tiffany? Y y esto yo espero que les sirva a ustedes como, en verdad, como inspiración. Este es un proyecto que vamos a continuar trabajando, pero que se cuestionen ustedes qué es lo que realmente les apasiona. Eso sí, eso es un mensaje que yo les quería dar. No se pongan límites. Lo que sea que les apasiona, adelante. Eso lo pueden conseguir. Quisiera preguntar, no sé si hay manera de hacerle llegar a Tiffany sus preguntas en lo que nos quedan unos pocos minutos. Bueno, no estoy segura si se puede, pero entonces, si no, yo le voy a preguntar, le voy a pedir, porque ya estamos por cerrar la transmisión, si tiene un mensaje virtual para ustedes. No, virtual no, final. I was looking at the chat to see if there were questions, but I'm not sure how this is going to work. I'm sorry, I'm not really familiar with this. I don't know if there are questions. Maybe there will be. But since we just have a few minutes left, I'd like to ask you, Tiffany, what would be a final message for these young girls in Mexico during lockdown? Yeah. The year 2020. What would you like to tell them? Oh, wow. I would like to tell them that they inspire me. And I really encourage them to
stick with your passions. And I know it's kind of a thing that people say a lot, but it really is true that if you are passionate about something, if you care about it tremendously, that, you know, it's not going to feel like work as much, and you're going to show up for it every day. And, you know, success is kind of an inevitable at a certain point when you're truly passionate. You know, and again, speaking to, like, I admire so much what the work you are doing. Human rights and environmental issues have always meant so much to me. You know, and empowering communities, and, you know, cultural studies was always so fascinating to me. Working with, you know, people from around the world was always so important to me. And I worked in a lot of other things for a long time that weren't those things necessarily. But it was when I worked on things that I cared about deeply, you know, and we mentioned earlier, like Book of Life, Libro de la Vida. That was such a passionate project. And so many amazing things came out of working with Jorge Gutierrez and Sandra Kiwa on that. And I have moments in my life where I think back to things like that, where it was because I was following passions here for environment, and you know, and we work in a lot of human rights stuff that's around the environment too. And these technologies, and be a little bit open. Like I said, like, I thought VR was for gamers, and I thought, you know, and I kind of bought into those things I was told when I was younger, that, you know, girls aren't good at technology and stuff like that. And we're really good at these things, and we actually excel at these things. And there's a lot of women excelling at these things. So, you know, I just, you know, thank them all for being here. So grateful to have this conversation, and I'm excited to see what they do. I'm really excited to see all the amazing things that are going to come from their talent and their unique gifts and their dedication and passion. Pues les manda un mensaje muy, muy emotivo, Tiffany, donde dice que ustedes la inspiran a ella. Y que, bueno, lo último que dijo es que ella está muy, muy emocionada y por ver todo lo que hacen ustedes, o sea, que siguiendo sus intereses, sus pasiones. Y nos habla de la importancia de ser apasionadas en lo que hagan. En eso coincido totalmente con ella. Cuando te apasiona lo que haces, el éxito es inevitable. Les va a ir bien. Y el trabajo, pues sí, el trabajo nos lleva, bueno, a veces el camino no es tan directo. Ella sé que ha trabajado en otros temas, ahí comparto yo también, pero finalmente cuando encuentras lo tuyo, lo que te hace vibrar de verdad, aunque suene, o sea, eso es lo que hay que hacer, y en donde te va a ir muy, muy bien. Y creo que la realidad nos está mostrando que el estereotipo de que las mujeres no son buenas para la tecnología o para los videojuegos o la realidad virtual ya se está deconstruyendo. O sea, ya están las mujeres teniendo éxito en estos ámbitos. Ella misma es un ejemplo de esto. Y bueno, pues eso es lo que nos comparte Tiffany en esta conversación. Para mí ha sido también un gusto acompañarla, transmitirles a ustedes a mi manera. No fue una traducción literal, pero sí el mensaje es el que queremos. Y tenemos un mensaje en común, Tiffany y yo. En cada una en su ámbito, cada una nos dedicamos con toda la energía, con todo lo que nuestra pasión por dejar un mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Entonces, les pasamos la batuta a ustedes. Esperamos que encuentren eso que les fascina hacer, que vean que no hay límites a lo que pueden hacer. Y bueno, yo también les quiero decir que no se desanimen con los posibles tropiezos. Yo no encontré mi profesión inmediatamente. Yo empecé estudiando economía y después derecho, y tampoco me encantaba, hasta que encontré los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y como dice Tiffany, sin querer llega el éxito. O sea, yo soy feliz haciendo lo que hago, y bueno, me llaman a dar más cursos, más conferencias, a transmitir lo que sé. Y pues eso es lo que ustedes ya lo están haciendo. De verdad, yo me uno a lo que dice Tiffany, que ustedes nos inspiran a nosotras. Les ha tocado estudiar en una época muy complicada, que a nosotros, o sea, donde se requiere una voluntad, una disciplina por conectarse a sus clases virtuales, por estar trabajando, bueno,
ante un futuro incierto. El futuro siempre es incierto, pero siempre es maravilloso. Yo les dejaría con mi frase que les comparto, que cuando nada es seguro, todo es posible. Así que adelante, vayan por sus sueños, chicas. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Tiffany y a María por compartir cómo la tecnología y la realidad virtual nos ayuda a conectar con diferentes causas sociales y también puede acercarnos a otras personas y hacernos sentir emociones distintas a pesar de la distancia. Quiero mandar rápidamente saludos al CONALEP 254 en Nuevo León, al CONALEP 246 en Nuevo Laredo, al CONALEP Mocorito, CONALEP Sinaloa, al plantel Los Mochis 045 en Coahuila, Orizaba, Campeche, Mazatlán, Salamanca, El Rosario, todos los que nos están viendo a través de YouTube y en especial a todas las chicas que nos acompañan desde el Metaverso, que son del plantel en Campeche, Silvache, Calquiní 272, en Querétaro en el plantel aeronáutico, en Quintana Roo al plantel CONALEP Cancún 3, en Guanajuato al plantel CONALEP León 2 y en Ciudad de México al plantel Iztapalapa. Y pues, sin más, chicos, los invito a conectarse a la siguiente conferencia. Empezamos en 3 minutitos y los esperamos aquí en el canal de YouTube y en el Metaverso. Muchísimas gracias, Tiffany y María. Muchas gracias. En el CONALEP nos mantenemos a la vanguardia fomentando la enseñanza STEM, que se basa en el uso de las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, con el objetivo de aprovechar al máximo la ventaja del CONALEP en el ámbito del uso y desarrollo de tecnologías, se implementaron laboratorios de realidad virtual en los planteles Tlalpan 1 y Venustiano Carranza 2 del CONALEP Ciudad de México, lo que fomentará el pensamiento crítico y creatividad de los jóvenes. Estos laboratorios representan la vanguardia de la realidad virtual multiusuario a gran escala, las primeras en Latinoamérica en su tipo, lo que nos coloca como una institución innovadora en la formación en la industria 4.0. Además, estas salas nos permitirán brindar capacitación a varias personas de manera simultánea y colaborativa, sumergirse virtualmente y moverse libremente por el escenario a escala real de forma natural, interactuando sobre un mismo objeto educativo virtual. Con estas acciones, en el CONALEP continuamos avanzando hacia la cuarta revolución industrial, promoviendo el desarrollo de habilidades del siglo XXI. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar.